May kay sudoy na kay yarong sayaw no. Sabaw nang Soktong do. Amo ni lugar hilaw na niya ron. Hilaw. For today's video. Gara. For today's video guys, na meron diri guys sa guys, naglitsyon mi guys Wala man guys, pagkaon ra mo sa morning kuan guys. Amo amning pinumdum sa mong lulo karon. Layo lang ko kay tinitas layo guys. Pula kay guys ay. Nah. Awan lang. Luto guys. Pwede na luto guys. Gamay lang ko lang guys. Amo man magluto ni guys, ilabay mo na muna. Amo man ilabay yung luto. Ora man ng taon guys. Ona man ay ko luto ni guys, amo man ilabay. Des yan nang ko to yan nang to na sayang kay guys na dagang kay magbaboy. Guys, yung luto ni, amo man binbahinon. Mom ning kon guys kanang lantaon ra man mo ni dimni kaono na. Kuha kay no. No guys. Ulay gana gani no. Imnan na mo niya tuba sa container. Ay isa ka tulo. Panguman na mo inom labay na mo lechon. Container na meron. Ilabay na mo lechon. Tuba naman na mo imnon Ay lady an. Kini solo ba? Mamana mo kuha na inom tuba labay na mo ito man. Kini ko solo. Loy gani no. Kuha kini ay. So guys, amo abito ni rong kwan guys, amo ano rong pero mo mong lulog guys. Gapo kini guys tama guys tipla ha. Guys, among tuyo mo nay kuha mo lechonero mo guys Kuya kina guys. Lang, yakin na daw. Tinaguktok ng lata guys no. Pati ko siya mo makina no guys. Na. Kaya ihapan nyo guys. Una mo kabalo ni Litson pila katuyok yon. Ipa barang mabalitok ay. Barang mulagpot ang Litson guys ba. Na puwa kayo no. Dili rami guys kasi gutom na mo dili lami taman sa aso pa lang daan ulam na.